আমার আছে যত যৌবনের জ্বালা সবই একদিন জমাইয়ে দিব বেলায়া। अबे साले मंगल भावनया নাকি আবার জুমবাড়ি দেখই গেলাম ও ইয়ে কি জিনিস এটা সস হ্যাঁ কি रुक रे मैदान लगल है रे जो हक दे लोग कैसे कैसे लोग रहते हैं यार चो तो बनियो तो डर चढ़िए देख बात